नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल कलाकार महक तरफर आज उपस्थापक मुझे निजे अनंत गोपाल। तो दर्शक बंधु एवं गोटे जेन माहौल चली नाटर बहुत तुले जेनटा चली जेन कि कलाकार मान आनिकी जेन संगठन मन हो गाँ गाँव में आउ नाट करवा लगी जेन चर्चा चलुचे आज्ञा। तो ठीक से भली गाँ गोटे आम पलि आसचु अयला जोर गाँ से गाँव में आपड़ तो जानी थे तो जेन टाइम रे कि सोशल मीडिया नहीं थी से जगह हरिश्चंद्र लीला चली आउ वर्तमान ये वर्ष 2025 रे भी महाभारत तांकर आयोजन भी होता जेनता कि महाभारत पड़िया आउ तांकर गाँव रे तो आज्ञा स्वर्गत जेन कि पूर्णचंद्र साहू आज्ञा लिखी हरिश्चंद्र लीला। तो से हरिश्चंद्र लीला मान ऑल ओडिशा विख्यात करी आमर छत्तीसगढ़ रे विख्यात थी आज्ञा। तो केन आज्ञा नहीं जानला तो सबू आज्ञा जानत। तो ठीक से भली आज्ञा आज तांकर बैठक गोटे हूँ अला जोर तो नूतन नाट गोटे आरंभ करवा लगी अनेक गुड़ा कलाकार आज्ञा मन अच्छन आमर पाखे जेन कि आमर जने गाँव आज्ञा भी अच्छन। तो से आज्ञा केन दायित्व नेबे ना ई नाट रे केन भूमिका रे अच्छन तो से विषय किसी जानमा। तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आपणकर परिचय टिक दियन आज्ञा। मु अलाजर ग्रामर स्वर्गत पूर्णचंद्र साहू ज्येष्ठ पुत्र नाम मो हृषिकेश साहू। आज जेन ई बैठकटा जेन हिचे आज्ञा तो आपण इने किन दायित्व निभाबे आज्ञा इने मो परिचालना हिसाब रे मो दायित्व नेबी नाट्य परिचालन रे आज्ञा आज्ञा आपण नाट्य परिचालन नेबे ई बही ना टिके कहिबे आज्ञा। आज्ञा आज्ञा आम माँ दंतेश्वरी नाट्य अनुष्ठान रो महान काल्पनिक नाटक धर्मबंधा पड़े पाप पाखरे सिंदूर हजिछि शुभरात्रि रे बही के किन आज्ञा लिखिछन आज्ञा। ए बही रचना करिसंती स्वर्गत पूर्णचंद्र साहू। से आज्ञा के भी तो बहुत लोग जानिछन आज्ञा। तो से आज्ञा हरिश्चंद्र लीला भी जेनटा चली तो आज आपण माने केते माने केन केन गाँव कलाकार मान के निकरी नाटा अनुष्ठान रे गढ़वी बोली कर आपण मन भीतर भावना अच्छे आज्ञा। आज्ञा गोटे नाट अनुष्ठान गढ़वाके गले आज्ञा विभिन्न कलाकार आवश्यक पड़े आज्ञा। आज्ञा आउ आमे भी मध्य किछि आमे छोटी मोटे कलाकार को नहीं गोटे अनुष्ठान गठन करूँ आज्ञा। आज्ञा तो प्रथम करे आज यही गठन आज ही आमे आखड़ार प्रथम पूजा करूँ आज एक गठन करूँ आज्ञा। तो बहुत सुंदर आज्ञा ठारे जदि अधिक कथा हेले भी तो अनेक कलाकार आज्ञा भी अच्छा आम पाखे। तो दर्शक बंधु आम ठारे देखन जेन कि स्वर्गत पूर्णचंद्र साहू आज्ञा बड़ पुओ सहित साक्षात कलु आउ से आज्ञा ई नाट्यर परिचालना करबे तो बहुत खुशी लगला आज्ञा। आउ तांकर जेन कि भोलानाथ महेश्वर शिवसंग पाखरे प्रार्थना करी करी तांकर नाट के आग के बढ़ावा लगी आज से बैठक बसन आ पूजा पाठ भी करछन। आज फेर भल दिन भी अच्छे शुभ दिन भी अच्छे सोमवार दिन आज्ञा। तो आसन आउ जड़े आज्ञा कौन भेटमा गाँ रखा तो तांकर ठारू परिचय जानमा आ से आज्ञा आगे नाट भी करथिले कि सब तो से विषय जानमु। तो नमस्कार आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। आमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल आपन के स्वागत आज्ञा। आपणकर परिचय टिक दिन प्रथम मोर ना होचे आज्ञा रघुनाथ माझी आज्ञा और मुई होचे अलाजोर आज्ञा आरु आके रोल भी करूथिली आज्ञा। एबे मध्य ए नुआ नाटकटा काल्पनिक नाटकटे आरु हमर कमिटी समस्त मिसिकिना आरंभ करिछु आज्ञा आज्ञा। तो आपण आगे केन अभिनयटा करथिले आज्ञा। आरु हरिश्चंद्र रोल करूथिले आज्ञा आज्ञा केते वर्ष खंडे हरिश्चंद्र माने अभिनय करथिले 21-22 वर्ष भीतर आज्ञा 21-22 वर्ष अभिनय करथिले केन केन जगह बुलछन आज्ञा हमर ओडिसा माने केन जिला इने तो पाखा पाखर जेन हमर अच्छे काशीपुर रामपुर आज्ञा हमर झरिगा ब्लॉक हमर सिनापाली ब्लॉक आज्ञा आज्ञा ए खड़ियार ब्लॉक आज्ञा कुमना ब्लॉक आज्ञा आज्ञा ये सब से बही के केन आज्ञा लिखिथिले आज्ञा। आज्ञा गुरु लिखिथिले हमर पूर्णचंद्र साहू एबे भी वर्तमान लिखिछन से पूर्णचंद्र साहू आज्ञा। तो ई नाट के माने आके बढ़ाम बोली कर आपनकर आशा विश्वास अछि। हाँ विश्वास अच्छे आज्ञा आज्ञा केते खुशी अछन आज्ञा।
भल अच्छे आज्ञा खुशी बहुत खुशी अच्छे आज्ञा समस्त जेन के आपनकर कमिटी बहुत खुशी अछन हम बहुत खुशी अच्छे आज्ञा तो बहुत खुशी लागला आज्ञा जेहेतु आपनकर वार्ता जेन हमर माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे देले से लगी आपन के अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा नमस्कार तो बंधु हमर पाखे आउ जण आज्ञा अछन तांकर कमिटी रे आज्ञा से आज्ञा ठारो बुझमा द्विपद नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपनकर परिचय टिक दियन आज्ञा मोर ना सदानंद चंडी आज्ञा गाँ मोर हलाजोर आज्ञा आउ मुई भी गोटे आगरू भी कलाकार थिली आज्ञा आ से दानवीर हरिश्चंद्र नाटरे नाटक करुथिली आज्ञा फिर पूर्णचंद्र साहू तांकर चाला जड़े मुई भी अटे आउ एई वर्ष आज्ञा आम नूतन नाट गोटे करवाई समस्ते इच्छुक हो करी एकमत एक ध्यान करी आम आरंभ करिछु आज नाटक करिछु आउ एटा किछि दिन भितरे आम आरंभ करने को जीवु आज्ञा आज्ञा बहुत खुशी लगला आज्ञा जेहेतु आपन जदि आज अमलाजोर गाँव में आगरी भी नाट थिला आ मझिरे भी गोटे नाट थिला आ एबे वर्तमान आ गोटे नाट के उठो बोली कर जेन आज बैठक करिछन आ एते माने कलाकार मान के एते गाँव रो जेन की कमिटी आज्ञा मन अछन इने समस्ते जेन की एकजुट ही करी गोटे बैठक बसिछन आज्ञा तो सेतिरे केते खुशी अछन बहुत खुशी अच्छु आज्ञा आज्ञा आम बेसी नेले पुणे 8-10 खण कला गाँव कलाकार भाई माने आइसंती आज्ञा आर समस्ते के नहीं करी गोटे नाटक नहीं करा जाउचे आर भर रे कर्म बोल कर खुशी ही कर नहीं आज्ञा आरंभ करिछु तो गोटे कथा आज्ञा आपन तो आपनकर गाँव रे पौराणिक नाट तो बेसी करी प्रशंसा करथिले आ पौराणिक नाट बहुत दूर माने चर्चा रे आपन बुलीछन तो इटा आधुनिक नाट ना पौराणिक नाटटा एटा आधुनिक नाट है आज्ञा आज्ञा तो आज्ञा देखो एबे जनता जुगे हेंता चलावा के पढ़ुची आज्ञा तो बहुत सुंदर लागला आज्ञा बहुत धन्यवाद जेहेतु आम माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल रे आपन जेन द्विपद कहले तो से आपन के अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा दर्शक बंधु आमर पाखे आज जड़े अच्छा चिन्हा चेहरा आपन भी जानी थे कि आपन नहीं भी जानी थे दर्शक बंधु मैंने किंतु से आज्ञा गोटे भी जड़े कलाकार भी आउ किछि पुराण भी लिखिछन तो तांकर ठारू बुझमा आज्ञा नमस्कार आज्ञा नमस्कार सर आपनकर परिचय टिक दियन आज्ञा मोर नाम होचे प्रेम किशोर भैंसाल आज्ञा मोर गाँव एटा मोर निजर माटी मैलाजोर आज्ञा तो आज जेन बैठकटा होचे केते खुशी अछन आपन आज बैठक होचे बहुत खुशी आज्ञा आज्ञा आज जेन बैठक होचे बेले आमर जेनटा कि मोर अनुष्ठान निजर अनुष्ठान आज्ञा बाकी बाकी अवश्य तो मुई नहीं रहिले भी अवश्य यहाँ मोर अनुष्ठान मुई अनुष्ठान गोटे पूरा सदस्य है आउ जिनकी मोर गुरु स्वर्गत पूर्णचंद्र साहू तांकर स्वप्न के साकार करवा लगी आर थरे पुणी चेष्टा चलेछूँ से आज आमर गहण नहीं थिले भी तांकर हाँ तांकर अमर आत्मा के शांति करवा लगी आम चेष्टा चलेछूँ आउ वर्तमान ए वर्षर तांकर लेखार बही जेनटा कि से बही होचे धर्म बंधा पड़े पाप पाखरे सिंदूर हजिछि शुभ राति रे आउ ई बही के निर्देशना देवे जड़े जनाशुना कलाकार जांकर ना कि बहुत लोग 20-25 वर्ष है तांके जानीचन आउ से दादा होचन भिकारी दुर्गा से दादा के नमस्कार आउ इन आउ गोटे कथा है जिनके आमर दानवीर हरिश्चंद्र राजा रोल करथिले आउ सब लोग जानीचन से भी मोर जड़े गुरु है तांकर लगी आगे मुझे आज नाट आसने से मोके फास्ट करानी थे से आगे पाखे बसन तांके भी नमस्कार तो एंता सब जिते कलाकार अच्छन बहुत बढ़िया आउ जिते अन्य भाई मैंने भी आसन नुआ नुआ कलाकार से मैंने भी निश्चय आगे बढ़े बोली आमर आशा आशा विश्वास हाँ तो बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लगला आपनकर वार्ता रखिकी आपन जेन गाँव रहीकि एत सहयोग करछन आपन अन्य अनुष्ठान रे काम कले भी आपन निजर गाँव निजर अनुष्ठान के एते ध्यान दूचन एते समय दूचन आज्ञा से आपन के अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा निहाती तो दर्शक बंधु आमर तो आज्ञा आगे जानीछन जेन की दुर्गा आज्ञा तो समस्ते आज्ञा जेन की नाट प्रेमिक आज्ञा भी जानीछन एबर माने नाट देखवा लोग नहीं भी जानी थे कि किसी भी जानी भी थे तो आज्ञा ठारू दुई पद किसी जानमा नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा आपनकर परिचय टिक दियन आज्ञा मो श्री भिकारी दुर्गा आज्ञा मोर गाँव हो मुसापाली थाना कोकसरा जिला कलाहांडी आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर लगला आज्ञा बहुत सुंदर कर आम दर्शक बंधु मान आपनकर परिचय दीचन आज्ञा सर तो गोटे कथा आज्ञा आपन तो मुसापाली आज्ञा आज्ञा। आपन ये अलाजोर के केनता माध्यम रे आइछन आज এই মা দন্তেশ্বরী आज्ञा नाट्यकला अनुष्ठान अलाजोर जिते सब कलाकार आज्ञा जिते नाट्यप्रेमी भाई मैंने
ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ଗାଁର ମାଟି ମାଆର କେନ୍ତା ନାଁ ଅର୍ଜନ କରମୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଳା ମାଛ ନେଇକରି ଆଜି এই ଅଁଳାଜର ଗ୍ରାମରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ବୈଠକରେ ମୋତେ କିଛି ସହଯୋଗ ଆଉ ମୋତେ କିଛି ଅଭିନୟ କରିବା ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆଜି এই ଅଁଳାଜର ଗ୍ରାମକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେବା ଲାଗି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଇଁ ତ ଖୁସିର ଲୋକ, ଆଜି ବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ତଳେ, 15-17 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଆଜ୍ଞା ମଚାମାଲ ଗ୍ରାମରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ନାଟକ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ହରଣ ଆଜ୍ଞା ସନାଦସୁର ବଧ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇ ନାଟକକୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ହାତରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବହିଟା ବେଶ ସେମିତି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଗୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରବା ଲାଗି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ତ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଏବେ ଯେନ୍କି ବିରାମାଲ ନାଟରେ ରାଜା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍। ଆଜ୍ଞା। ତ ଇନେ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରବା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଅଛି? ବେଶ ମୋର ଭାବନା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ଏଇ ନାଟକରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ କରବା ଲାଗି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ଭିଲିଆନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଇଁ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ ଲାଗା ଏନେ করবি স্যার। ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଭିନୟ ଯେନ୍ ଦେଖା ବି ବୋଲୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଅଭିନୟ ଆଜ୍ଞା। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ତ କେବେ ବି ନାଇଁ କଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚରେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁରା ଧମାକା ମଚବା। ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭିଲିଆନରେ ଯେନ୍କି ସେନାପତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଆମର ଅଁଳାଜୋର ଗାଁରେ, ଆଉ ସେ ନାଟରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ଆଉ ସହଯୋଗ ଅଛେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଅଁଳାଜୋର ମାଟିରେ ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ନାଟକକେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜେ ପାଳନ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯାହା ଅଭିନୟ ଯାହା କିଛି ଆମର ସିନ୍ ହିସାବରେ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ଯାହା କିଛି ଆମକେ ଯେନ୍ଟା ଗୁରୁ ଯେନ୍ଟା ବତେଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖାବାର ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯେନ୍ ଶୁଣିକରି। ତ ଆପଣ ଇନେ ଯେନ୍କି ସେନାପତି ଭୂମିକା ଯେନ୍ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରକାଶ ଆଜ୍ଞା। କରିଛନ୍, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିକରି ମୁଇଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ତ ଗୋଟେ କଥା ଆମର ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ ଅନେକ ରହିଛନ୍, ଆଜ୍ଞା। ତ କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଟିଏ ଯଦି ଯାତା ଟିକେ ଭଲ ହେତା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି ହଉ এটা তো মোর আজি প্রথম দিন ଆଜ୍ଞା ଆଉ মোর স্ক্রিপ্ট মতো মিলি সারিছে, ସାର୍ ସାର୍ কিন্তু মুই টিকে এতকি নাই ঘোষলার, ଆଜ୍ଞା তথাপি বি চেষ্টা করবি। ଆଜ୍ଞା মু এই শান্তিনগরের যুবরাজ রাজা অজয় সেনঙ্কর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মু। মতে শ্রদ্ধারে লোকে ডাকନ୍ତି ত্রিবল বি বলি, কাহিঁকি না মু জীবনকু কহে ধন্য, বসিলা ভাড়াকু মোর নম্য। আই সাইট ভিকু ভর বিজয় সেন। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ୍ଟି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ, ସାର୍। ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। দর্শক বন্ধু আমার পাখে আউ জনে আজ্ঞা অছন, তো সে আজ্ঞা কেন অভিনয় করছন না কেন ব্যাকগ্রাউন্ড করবে না কিশো বজাবে কি নাল বজাবে সে বিষয়ে জানবা, কেন গাঁরু আসছন তাঙ্কর না কাଣା ସବୁ ଜାଣମା। তো নমস্কার আজ্ঞা। নমস্কার আজ্ঞা। আপনার পরিচয় টিকে দেন আজ্ঞা। মোর না হচ্ছে প্রবীণ চন্দ্র খমারি আজ্ঞা। আজ্ঞা আজ্ঞা মুই আপনার মুই বরগাঁরু আইছে, তুলসীপালি বরগাঁ। মোর আজ্ঞা। পঞ্চায়েত হচ্ছে মালিগুড়াস। আজ্ঞা আজ্ঞা তো বহুত সুন্দর আজ্ঞা, বহুত সুন্দর করে আমার দর্শক বন্ধুমানকে আপনার পরিচয় দিচ্ছন। আউ এতে বাটর যেনকি কলা নিশারে আপনার অঁলাজোর গাঁকে আসছন, তো এই অঁলাজোর গাঁকে আসিকরি কেতে খুশি লাগুছে?
बहुत खुशी लगुचे आज्ञा फास्ट टाइम ओलाजोर गाँव के आइसे आगरू भी आइसे मेलोडी प्रोग्राम करवा लगी आइसे प्रोग्राम करी बाकी एबे तो आइसे ओलाजोर गाँव में बहुत कलाकार माने भी अच्छन बहुत बहुत नामी दामी लोक मैंने भी अच्छन फास्ट टाइम मुझे जगह परफॉर्मेंस करवा लगी आइसे केनता हवा काण हवा सेटा तो भगवान उपरे सब जिनिस निर्भर करुचे बाकी मुई मोर परफॉर्मेंस देवा लगी निजे 100% चेष्टा करबी। आज्ञा आज्ञा तो आपण इने माने बैकग्राउंड सिंगिंग हाँ मुई बैकग्राउंड सिंगिंग करवा लगी आइसे जगह पदे टिके हमर दर्शक बंधु मान के बैकग्राउंड रो गीत गोटे शुणी देले खुशी लगता है। पहला करी तो से महाप्रभु जगन्नाथ गोटे सुंदर भजन गोटे दुई पद भी शुणा भी है आज्ञा आज्ञा कहीं का कि पहला से महाप्रभु जगन्नाथ तांकर आशीर्वाद रू सब जिनिस होचे तो पहला मैं भजन शुणाई कर समस्त के किसी ना किसी गोटे शुणाबी बोली भावुचे। आज्ञा जनमिथिली मो श्री गुंडीचा दीन मरंती की बाहुड़ा रे जनमिथिली मो श्री गुंडीचा दीन मरंती की बाहुड़ा रे मरिबा बेलकु तोर रथ दौड़ी मरिबा बेलकु तोर रथ दौड़ी धरिथिबि मु हातरे जनमिथिली मु श्री गुंडीचा दीन मरंती की बाहुड़ा रे मरंती की बाहुड़ा रे। बहुत सुंदर लगला आज्ञा जहाँ हेले भी आमर तो ओडिया लोकर गोटे आराध्य देवता जिनकी जगन्नाथ महाप्रभु आउ जेन गीत भी गाइले आउ किछि दिन 3-4 दिन अच्छे रथ यात्रा भी हवा तो खुशी लगला आज्ञा भजन की भी आम शुणिक आम दर्शक बंधु भी तार सहित खुशी होचन तो गोटे कथा आज्ञा आपण माने बैकग्राउंड सिंगिंग इने करबे तो आके किने करथिले एटा प्रथम स्टेज ने हाँ मुझे बहुत जगह करें बहुत जेनटा कि जेन बैकग्राउंड गीत गोटे शुणाई देवी जेनटा कि सोनामाल नाट्रे मुझे करी 4-5टा प्रोग्राम करी सेन टिके किसी बैकग्राउंड गीत शुणाई देवी। आज्ञा आज्ञा हसबार मिछ अभिनय कले लुहबी रही बालुची हसबार मिछ अभिनय कले लुहबी रही बालुची हेमिति जीवन जीवर बोधे एमिति जीवन जीवर बोधे मने तो हुए न किछि तू सुखरे कांदिबू न दुखरे कांदिबू तू सुखरे कांदिबू न दुखरे कांदिबू मने भरी अवशेष किए बुझिबे बापर दुख किए बुझिबे बापर दुख किए बुझिबे बापर दुख किए बुझिबे बापर दुख। बहुत सुंदर लगला आज्ञा धन्यवाद। जेहेतु आज्ञा क्या जे बोले खुशी लगला भी सुनवा के भी इन्हें म्यूजिक भी नहीं ना इन्हें स्टेज भी नहीं ना आज्ञा कि दर्शक भी अधिक नहीं ना कम परिमाण में दर्शक अच्छा से भितर एत सुंदर गीत के आम दर्शक बंधु मैंने शुणीदे से आपको अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद। तो दर्शक बंधु आउ जड़े आज्ञा अच्छन कलाकार आज्ञा तो से आज्ञा ठार आम परिचय जानमा तो से आज्ञा केन गाहार आउ केन अभिनय करबे ओलाजोर आसिकरी विषय किसी जानमा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार समस्त कलाकार मान को नमस्कार आज्ञा आरो ओलाजोर ग्रामर समस्त गुरुजन तथा आमर कलाकार विभिन्न अंचल आसथिबा समस्त को नमस्कार। आज्ञा आपन परिचय मोर परिचय हला मोर गाँ हला तिलजोड़ी आ मोर पोस्ट हला कुटरू खमार आ भानीपाटना मोर नाटा हला टंकधर गौड़। आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर करी आम दर्शक बंधु मान आप परिचय दीचन आज्ञा तो आज जेन ओलाजोर गाँ के आसिक आप केते खुशी होचन। बहुत खुशी आज्ञा क्या बेले अलग गाँ मन के भी नाट करी जाइछु आमे
ତାଙ୍କର ଡାକବାରେ ତ ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ଲୋକ ଆଉ ଏନ୍ତା ମାନେ ଲୋକ ବାକ ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଦେଖିଥିର ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିନା ଆମକେ ଡାକିଛନ୍ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ସମ୍ମାନ ବି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ଅଁଳାଜୋର ନିଶେ ଏଇଟା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ନାଟଟା ଚାଲିଛେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର লীলা ତ ଅନେକ ଜାଗାର ଲୋକ ଅଯୋଧ୍ୟା କା ବୋଲସନ୍ ସେ ଅକ୍ଷରେ ଯୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ନେଇ ମିলବା ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ମିলବା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି କି ନାଟରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ନା ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ଇନେ କରିବ ଅଁଳାଜୋରରେ ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁରେ ଏକା କରିଥିଲି ଏଇଟା 2017 ନା 18ରେ ବୋଧେ 17-18ରେ ତାପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିଛେ ତାପରେ ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ ପାଖଟା ମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟିକେ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଏକା ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ପାର୍ଟି ମାନକେ ନେଇଯାଏ ଆରୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏକା ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବି ବୋଲିକିନା ତାପରେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଇଁ ତିଲଜୁଡ଼ି ପାର୍ଟି ଚଲାଉଥିଲି ଆଉ ସେନେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମର ପାର୍ଟି ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲମଣା ହେତୁ ଆମର ପାର୍ଟିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୋତେ ଆମର ହିରୋଇନଟା କହିଲେ ବବଲୁ ଯିଏକି ଚିଙ୍ଗରାପଟର କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋର ପୁରୁଣା ପରିଚୟ ଅଛେ ତ କହିଲେ ନେଇ ଦା ଆଉ ଅଁଳାଜୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ପାର୍ଟି ଗଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ ଆଉ ହିରୋ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି ତ ତୁମର ପାର୍ଟି ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା ଜିମା କହିଲା ପରେ ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତୁମେ ଯଦି କହୁଛ ବେଲେ ଜିମା ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ତ ଅଁଳାଜୋର ଯେତେବେଳେ ନା ଶୁଣିଲି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି କାଁ করে ଆପଣ ବି କହିଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଦେଖିଛେ ଅଁଳାଜୋର ମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଗାଁ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ତ ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ବବଲୁ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ନେଲେ ଯିମା ବୋଲିକିନା ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କେ କହିଲି ତ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବି କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଗୀତ ପଦେ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ଶୁଣି ଦେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହିରୋ ଆଜ୍ଞା ଅଁଳାଜୋରଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ତ ନାଇଁ ମିଲବାର ତା ତଥାପି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି ମୋର ଗାଁରେ ସେନର ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛେ ଝରା ଫଗୁଣ ଆସେ ଝରି ଝରି ମୃଦୁ ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ରାଜକୁମାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ପ୍ରତାପ ବୀର ଝରା ଫଗୁଣ ଆସେ ଝରି ଝରି ମୃଦୁ ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି ଝରା ଫଗୁଣ ଆସେ ଝରି ଝରି ମୃଦୁ ପବନ ବହେ ଥିରି ଥିରି ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ରାଜକୁମାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନରେ ପ୍ରତାପ ବୀର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେନ୍ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର লীଲା ଦେଖିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ସେ ନାଟର ଯେନ୍କି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁଜିନ୍ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହିରେ ଆଜି ଯେନ୍ ଆପଣ ଅଭିନୟ করবে তো କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ଧରି ଯେନ୍ ପୁରାଣଟା ଚାଲିଥିଲେ ଆମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର লীলা ତ ସେ ଗୁରୁ ତ ନାଇଁ ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଟା ଅଛେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେ ବହିଟା କରିକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନାଇଁ ପାଇବାର କେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁରାଣରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍ଟେ କରୁଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ আমার মা ঠাকুরাণী यूट्यूब চ্যানেলে আপনার যেন দুই পথ কহবার যেন সময় দেলে আমাকে সেদিলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজ্ঞা ধন্যবাদ আজ্ঞা দর্শক বন্ধু আমারটারে অছন তো আজ্ঞা মনক ঠার পরিচয় টিকে জাণমা তো আজ্ঞা নমস্কার আজ্ঞা नमस्कार आज्ञा আপনার পরিচয় টিকে দিন আজ্ঞা मु हूँ गौतम मुंडार और मोर ना हूँ बिलू अँलाजोर की फर्स्ट टाइम ये नाचवा लगे आसीचे আজ্ঞা আজ্ঞা কেতে খুশি লাগুছে बहुत खुशी लगुच তো আপন কেন ভূমিকা অভিনয় করবে दासी रे দাসী ভূমিকা हाँ। কেতে নম্বর দাসী আজ্ঞা 1 नंबर दासी आग डांसर आज्ञा আজ্ঞা 1 নম্বর দাসী ড্যান্সরে নাচবে हाँ তো বহুত খুশি লাগুছে আজ্ঞা बहुत खुशी आज्ञा ধন্যবাদ আজ্ঞা বহুত ধন্যবাদ তো আজ্ঞা আপনার পরিচয় मोर ना है चौबन मोर गाँव है मछमाल আজ্ঞা আপনার না मोर ना चौबन আজ্ঞা আজ্ঞা তো আজি অলাজোর
ଯେନ୍ ଏଇ ବୈଠକରେ ଆସିକରି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି बहुत खुशी लागुଛି ଅଲାଜର ଆସିକିନା ଆଜ୍ଞା ସଖୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ହଏ କେତେ ନମ୍ବର ସଖୀ 2 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ହଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା मोर नाम से राजिया मुंडा मोर गाँव से छिल्पा ଶିଳ୍ପା ଆଜ୍ଞା କାକେ ଶିଳ୍ପା हाय हाय ତ ଆପଣ ବି ସଖୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ हाय आगे କେତେ ନମ୍ବର ସଖୀ ଆଜ୍ଞା 3 नंबर 3 ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଯେନ୍ ତିନିଟା ସଖୀ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ନାଟରେ ମାନେ ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ନାଚିଛନ୍ କି नहीं ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲେ ଏକା ହଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ଏମିତି କଳାକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି ଯେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ ଆରି ରାତି ବିକାଲେ ବି ଯେନ୍ ଇନେ ବୈଠକରେ ବସିଛନ୍ ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଳାକାର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଆମେ ତ ଏମିତି ଭେଟ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକେ ଆଣିଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା ଖଲିଆଭଟା ହେଉଛି ମୋର ଘର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ଅଁଳା ଜୋର ନାଟକର ଯେନ୍ ବୈଠକକେ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ବୈଠକରେ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ମାନେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ଏନେ କେନ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ଇତିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ ନାରୀ ନାରୀ ନେଗେଟିଭ୍ ରୋଲ୍ କରିବେ ଆପଣ হয় ଆଜ୍ଞା 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 ତ ଯଦି ଆଗକେ କେନ୍ ନାଟ କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରିବେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ନାଟରେ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ନାମୀ ଦାମୀ ନାଟ ଭିତରେ କେନ୍ ନାଟ ଗୋଟେ ନାଟର ନାଁ ବି ଧର ତିଲଝୁଡ଼ିନେ କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତିଲଝୁଡ଼ିରେ ତ ଆମର ଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନକେ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ମନେ ପଡ଼ବାର ଗୀତଟି ଏବେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା धीरे साखी मेले आसे प्रतिमा सुंदरी आनंदारे नाची जाए ई मन मयूरी धीरे साखी मेले आसे प्रतिमा सुंदरी आनंदारे नाची जाए ई मन मयूरी अंगे मोरा खेली जाए प्रीतिरा लहरी धीरे साखी मेले आसे प्रतिमा सुंदरी बहुत सुंदर लागल आज्ञा बहुत धन्यवाद तो कलाकार आज्ञा कलाकार स्थान उच्चरे अच्छे एका आज्ञा आ कला जेन देखुथिबे आज्ञा जड़े लोग पेट्रे भोग थिबा भी से कला के निहाती देखबा जेते एते उना इंटरेस्ट लागसी जे कला छन देखबा आउ माने तार भोग के भी मिटाबा आ तार परे घर के जिकरी से जेनटा माने खाइबार कथा खाइबा आगे तो आपण जेन कला देखुचन आ एते दूर हमर जयपाटना ब्लॉक रु आसीचन आगे आज जेन ओला जोर गाँ के कला देखाबा लगे आ इने जेन नाट करबी बोली जेन आपनकर मन भीतर भावना अच्छे आ जेते खुशी रे अछन आज्ञा सेतिले आपनको अनेक अनेक धन्यवाद आज्ञा हमर चैनल तरफरु तो दर्शक बंधु अनेक गुड़ा कलाकार आज्ञा मन तो आम भेटलु बर्तमान आमर पाखे 2 जन कलाकार आज्ञा मन अच्छन तो तांकर कलाकारिता विषय जानमा आउ तांकर परिचय जानमा तो आज्ञा नमस्कार आज्ञा ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା आपनकर परिचय टिक दियन आज्ञा ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ କୁମଜୋର ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିନୋଦ ନାଗ ମୁଇଁ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟର କିବୋର୍ଡ଼ ବଜାସି ଆଜ୍ଞା आज्ञा आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा बहुत धन्यवाद कीबोर्ड आपण माने केते वर्ष होला बजैछन ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ କରି ବେଲେ ନାଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର 3-4 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜ୍ଞା आज्ञा आज्ञा ଆଉ ତାର ଆକେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ବଜୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମେଲୋଡ଼ିରେ ମୋର 7 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ आज्ञा आज्ञा तो आपण माने हिंदी ओडिया जेनटा कि छत्तीसगढ़ी अच्छे संबलपुरी अच्छे केन सुर के अधिक मात्रा भल पाएसन ଆଜ୍ଞା ଦେଖବାକେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟର ସବୁ ଗୀତକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ସି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନେଇ ହେଇ କାଇଁ ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ଏବେ ନାଟକ କରୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଗୀତ ଶୁଣବାକୁ ପଡ଼ସି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୀତ ଜାଣିଥିବାକୁ ପଡ଼ସି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ବି ଗୋଟେ ଥିବା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କୋଶଲ ମାଟିର ଛୁଆ ଏ ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ राइट बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर आज्ञा तो एते दूर आइछन आज्ञा आ आपण कीबोर्ड जेन बजाव लगे ओला जोर गाँव रे जेन कि नाट रे बजेमु आ दर्शक के खुश करमु बोली आइछन आज्ञा तो से बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा
ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଣ୍ଡିର ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାମ ସନ୍ଦିମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏ ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀ ନାଟ୍ୟ କଲାରେ ନାଲବାଦକ ହିସାବରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଲବାଦ ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଯେନ୍କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିକରି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଲ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ ବୃନ୍ଦାବାହାରରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ କେନେ ବୋଲୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବାହାର ବୃନ୍ଦାବାଦ ହଁ ଆମର ଯେନ୍ ମନର ବୃନ୍ଦାବନ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେନେ ବର୍ଷେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଆଉ ଯେନ୍ କେବେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମିଶିକରି ବସିଛନ୍ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଲାଜର ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ନୂଆ ଚେହେରା ମାନକେ ଆଜ୍ଞା ମିଶିକରି ତାଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କିବୋର୍ଡ ବଜାବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଲେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ତ ଅଦର ଅଦର ଜିଲ୍ଲାର ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସିନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଏତେ ମେହନତ କରି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ କଳା ଦେখাମୁ ଅଁଳାଜୋର ଗାଁରେ ସାମିଲ ହେମୁ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସନ୍ ବୋଲିକି ଯେନ୍ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ରଖିକରି ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନେ ଶୁଣିକରି ଆଉ ଆମର ଯେନ୍କି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଅଁଳାଜୋର ଗାଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଳାକାର ଗାଁ ବି ଆଉ ଯିଏ ଆମେ ଏଇଟା କହିବା କଥା ନି ସେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ଗାଁ ନାଁକେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ା କଳାକାର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଏଇ ଗାଁକେ ଯେନ୍କି ଆସିକରି ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ପୁନର୍ ନାଟ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଓପନିଂ କରବାକେ ଯେନ୍ ଆଜି ବୈଠକ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ନାଟକ ଓପନିଂ କରବା ଲାଗି ତ ସେତିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଖେ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି ତ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଜାଗାରେ କଳା ଦେଖେଇଛନ୍ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା ବି କିଛି ଲେଖାଲେଖି ବି କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ବହିରେ ବି ବହୁତ ଦୂରକେ ଯେନ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯେ କଳିଯୁଗର କଳା ମଣିଷ ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର୍ ତାଲପଦର ଯେନ୍କି ଗୋଡ଼ଭଞ୍ଜା ତାଲପଦର ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକରେ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବହି ଗୋଟେ ଚାଲିଛେ ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ତିପତ ଶୁଣମା ତ ଆଜ୍ଞା ଏତେ କଳାକାର ମାନକେ ମିଶିକରି ଏତେ କଳାକାର ମାନେ ଏକଜୁଟ କରିଛନ୍ ଆଉ ଏତେ ମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣର କଳାକାର ମାନେ ଏଇନେ ଆସିଛନ୍ ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏତ୍କି କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ ମୁଇଁ ଯେତେ ବି କଳାକାର ଆସିଛନ୍ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଦାଦାମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହୁଛେ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଆସିଛ ମାନେ ନିଜର ଗାଁ ବୋଲିକିନା ଭାବବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରି ରହମା ଯେନ୍ତାକି କଳାକେ ଯେନ୍ତା ଅଁଳାଜୋର ଆଗରୁ ନା ଥିଲା ସେନ୍ତା ଆଗକେ ଆମେ ବଢ଼ାବାକେ ପଡ଼ବା ଆରୁ আমার গুরু যেটা লিখি দিয়েছন গুরু লিখি দিয়েছন ঠিক হ্যাঁ কিন্তু যদি একটর যদি সে জিনিসকে নেই করে পারমু বলে সেটা তো গুরু কিছু করে নেই পারন তো গুরু লিখি দিয়েছন সতে কিন্তু আমি যদি চেষ্টা করমু মনিষ চেষ্টা কলে বহুত কিছু হয়ে পারবা তো মুই সমস্ত অনুরোধ করুছে সবু আমি গোটে মার পিলা পড়া হি করে রহমা সমস্ত যেতে কলাকার আসছন পুনি থরে আউ বি সময় আসবা মিটিং করমা রিহর্সাল টাইম বি আসিযা না তো যেতে শীঘ্র পারুছন আপন মানে প্রিপেয়ার হইছন যেন্তাকি আমি বহুত শীঘ্র নাটটাকে ওপন করে পারমা আউ গোটে কথা কহিবি আর ইনো আউ গোটে নয়া জিনিস দেখবাকে মিলবা যেটাকি টিকে আগরু কହୁଥିଲେ যে মোর দাদা সে দাদাকে আমি নয়া রূপ নে দেখবা লাগি চাହୁଛେ যেটাকি দুর্গা দাদা তাঙ্কর নয়া রূপ যেটাকি খলনায়ক রূপ ফার্স্ট টাইম যেন্তা আমার তো আশা আছে বহুত যে সে বহুত বঢ়িয়া করবে বলিকিনা আউ এতকি কবি দর্শক বন্ধুকে আউ আজি আমার যেন অতিথি কর আসিছন আমার ঠাকুরাণী চ্যানেলর ওনর আজ্ঞা সে আজ্ঞাকে নমস্কার আমার কথা রখিকর আসিলে আউ সে আজ্ঞার চ্যানেল মা ঠাকুরাণী ইউট্যুব চ্যানেলকে বহুত মাত্রারে সবসক্রাইব লাইক কমেন্ট করন যেন্তাকি আহুরি অনেক ভিডিও ছাড়ি পারবে সে তেণু সমস্ত দর্শক বন্ধু এতকি অনুরোধ সমস্ত কলাকার যেতে কলাপ্রেমী বন্ধু মানকে সবকে অনুরোধ আমার অঁଳାজোর নাট পার্টি মা দন্তেশ্বরী নাট্য অনুষ্ঠানকে বহুত ভাল পাইবা দিয়ন यूट्यूब चैनल माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के बहुत भल पाइबा दियन और समस्त जेते कलाकार अछन सबके भल पाइ दियन जय माँ दंतेश्वरी जय माँ दंतेश्वरी।